Es lo que estamos viendo hoy. Que hermanos y hermanas de todas las partes de nuestro país se bauticen en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y que de aquí en adelante se sigan perseverando, sigan aprendiendo, sigan siendo formados por esta palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga por nosotros. Porque la Biblia dice: el que persevere hasta el fin, estamos llamados a perseverar. Voy a pedir el favor al hermano Dionisa que dirige esta oración de agradecimiento por Mungu kwa ajili ya tukio hili. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi tunashukuru Mungu kwa ajili ya tukio hili. Sawa. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru Mungu kwa ajili ya tendo hili takatifu. Asante Bwana Yesu, agiza kwamba tukahubiri Injili na watu wote tukawafanye kuwa wanafunzi wako, na pia tukiwabatiza kwa jina lako. Asante kwa tendo zuri ambalo limefanyika. Asante kwa wanao ambao leo Bwana kudhihirisha wazi ndani ya nafsi za watu na maisha ya watu kwamba hakika wewe Yesu unaokoa, na wewe ndio unayebadilisha watu. Baba, tunakushukuru kwa wema wako na ukuu wako. Wakati Bwana tunapoondoka, na wakabidhi vijana wote na wale wote ambao wamebatizwa siku ya leo kwa jina la Yesu. Mungu ukawashike mkono, ukawaongoze, ukawatie nguvu Bwana, na kuwasaidia kwa ajili ya maisha yao. Asante pia tukiondoka kuelekea ibadani, tunakuhitaji Mungu ukawa pamoja nasi, ukatuongoze kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu tunaomba haya. Wote tuseme amen. Amen. Katika jina lina nguvu, katika jina lina nguvu, katika jina la Yesu. Katika jina lina nguvu, katika jina lina nguvu, katika jina la Yesu. Tumeokolewa, tumebatizwa katika jina la Yesu. Tumeokolewa, tumebatizwa katika jina la Yesu. Katika jina lina nguvu, katika jina lina nguvu, katika jina la Yesu. Katika jina lina nguvu, katika jina lina nguvu, katika jina la Yesu. Tumeokolewa, tumebatizwa katika jina la Yesu.